Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga poderosamente. Brothers and friends, God bless you in a powerful way. Tarde de gran bendición. It's an evening of a great blessing. Conforme al lugar donde usted se encuentre. According to the place wherever you are. Puede ser día, tarde o noche. It could be day, night, or evening. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Be blessed in the name of the Lord Jesus Christ. En esta ocasión, hermanos, In this occasion, brothers, meditaremos una apología. we'll meditate an apology. Honestamente, Honestly, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no lo requieren, no lo necesitan. honestly, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they don't require it. Ellos se representan a sí mismos. They represent themselves. Gloria al Dios Altísimo Glory to the Almighty God. y gloria al Eterno Dios, And glory to the eternal God, quien en su misericordia nos ha comprado which He in His mercy has bought us a precio de sangre. with the price with blood. Sangre preciosa de un cordero inmaculado. Precious blood of a pure lamb. Jesucristo, Jesus, el verbo de Dios encarnado, aleluya. the Verb of God incarnated. Meditaremos entonces en esta ocasión We will meditate in this occasion y en la próxima and in the next one. cosas mejores Better things que pertenecen a la salvación. that pertain to salvation. En esta apología pretendo, hermanos, In this apology, I pretend que el Hijo de Dios that the Son of God empiece ya a desarrollar to start developing los sentidos espirituales. the spiritual feelings. Yo sé que no todos estamos en el mismo nivel, I know we're not all in the same level, pero para todos hay comida en la mesa del Dios Altísimo. but for everybody there is food in the table of the Almighty God. Para el baby que va empezando, For the baby that had just started, como para el adulto espiritual, as for the adult for the spiritual adult, para el joven for the young one, y para todos. and for everybody. Así es que, hermanos, vamos a buscar un versículo. So let's look in a verse. Apunte los textos, medítelos después. You can write them down and you can meditate them later on. Libro de Hebreos, In the book of Hebrews, capítulo 6, chapter 6, libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 9. in the book of Hebrews, chapter 6, verse 9. Aleluya. Hallelujah. Bueno. Aleluya. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 9. In the book of Hebrews, chapter 6, verse 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación.
aunque hablamos así. Even though we speak like this, dear friends, we are convinced of better things in your case, the things that have to do with salvation. La grandeza de un Dios creador The greatness of a creator God, es darle la oportunidad it is to give the opportunity a sus criaturas to his creatures en indagar sobre sus orígenes. on finding out on their origins. Para nosotros los hijos de Dios For us, the sons of God, es sencillo it's simple porque sabemos because we know que hemos sido creados. that we have been created. Para el mundo secular, For the world, aún siguen buscando they are continuing searching el origen de dónde provienen. the origin where they're coming from. Según algunos conceptos According to some concepts de algunas religiones desviadas, of some wrong ideas, el ser humano viene por parte de una rana, the human being is coming from a frog, pero otros dicen, but some others say, no es así. no, it is not like that. Venimos de parte del mono, We are coming from the monkeys. porque en el momento de la transición, Because in the moment of the transition, cuando el mundo estaba tomando su forma when the world was taking its form, y ya se habían creado toda clase de cosas, and they had created all kinds of things, entonces precisamente so then en el momento en que iba a haber una transformación, una mutación, in the moment where there was going to be a transformation or a mutation, estaba la rana exactamente en ese punto. the frog was situated in the right point. Pero en el momento exacto But in the exact moment, dio un salto the frog jumped. y entonces el momento le cayó al chimpancé, al mono o al gorila, como usted quiere llamarle. And then the moment was on the monkey or however you want to call it. Esas son las teorías. Those are some of the theories. Y vamos a meditar este tema un poco, bastante despacio. And we will be meditating this theme kind of slowly. Porque está escrito, Because it is written down, viene a la tierra it comes to earth un conocimiento satánico, and a satanic knowledge de ser posible, to even, if it's possible, engañando by deceiving a los escogidos. the chosen one. Hemos hablado en algunas ocasiones We have spoken in few occasions mencionando el cosmos, mentioning the cosmos, alguna vida fuera de las somewhere galaxias, outside the galaxies, un conocimiento maravilloso. a beautiful knowledge. Pero el Hijo de Dios no está capacitado But the Son of God is not para adquirir ese to conocimiento, acquire that knowledge porque nos hemos quedado como niños espirituales. because we have
stay as spiritual kids. Entonces es So necesario it is necessary que poco a poco vayamos develando el tema. that we go slowly revealing the theme. Llegará el momento, hermano, en que el Señor se glorificará a través de usted. The moment will come where the Lord will be glorified in you. Y eso será maravilloso. And that will be marvelous. Pero veamos entonces, But let's see then. hay unas corrientes teológicas There are some theological influencias influences que enseñan que el hombre es finito. that teach that the men are finite. Que el hombre no es eterno. That the man is not eternal. Bueno, vamos a observar las escrituras. Let's observe the scriptures. Recuerda una cosa, Let's remember a thing. todo lo que sucede en este globo terrestre Everything that happens here in this global terrestrial, es enseñanza. it's a teaching. La gente va a la universidad. People go to the university. Los que no están centrados en la palabra, The ones that are not centered in the word, luego salen medios ateos. they come out being atheists. Los programas en los medios de comunicación The programs in the communication media, están enseñando su ideología. they are teaching their ideology. Y nosotros, los hijos de Dios, And us are the sons of God. también estamos enseñando la teología divina. We are also teaching the divine theology. Aquí en el mundo solo hay dos reinos, recuérdelo. Here in the world, we have two kingdoms. Let's remember that. Tinieblas y luz. The darkness and the light. Y es por ello And that's why que necesitamos that we need entender las escrituras. to understand the scriptures. Veamos algo entonces en el libro de Eclesiastés. Let's see in the Ecclesiastic book. El libro de Eclesiastés capítulo 3. Versículo 11. Es una lástima. Está después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 3:11. He has made everything beautiful in his time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what
God has done from beginning to end. Ok. En el tiempo de Adán y Eva, en el jardín del Edén, In the times of Adam and Eve in the Garden of Eve, la criatura fue creada the creature was created, y algo tremendo había en ese lugar, and there was something tremendous in that place, llamado el paraíso. being called paradise. En esa parte no existía el tiempo como lo conocemos nosotros. In that time, didn't exist as we know it on these days. La Biblia no nos enseña The Bible doesn't teach us, o al menos no hay un registro real or at least there's not a register, normal register data del día en que fue creado of the day when it was created hasta el día en que fue expulsado. and to the day that he was expelled. En el tiempo de Adán In the times of Adam, pasaron días como milenios. days pass by as millenniums. El hombre no envejecía. Man did not age. Era maravilloso ese tiempo. Those times were marvelous. Y le quiero, hermano, llevar a este punto. And I want to take you to this point. El conocimiento que tenía The knowledge that he had, Adán y Eva that Adam and Eve had en esos tiempos in those times, era maravilloso. it was marvelous. Ellos podían entender los cosmos. They were able to understand the cosmos. Ellos sabían todo lo que querían saber. They knew everything they wanted to know. Lo que no sabían o comprendían, What they didn't know or they didn't want to understand, se lo preguntaban al Dios creador. they would ask to God the Creator. Dice la Biblia The Bible says que cuando la tarde llegaba, that when the evening will come, el creador descendía para platicar con the ellos. Creator would descend to talk to them. ¡Qué maravilloso! What a beautiful. Y eso es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. And that's what God wants to do now in these days. Bajar To come down y platicar con usted. and to talk with you. Quitar de usted todas las inquietudes To take away from you any anxiety que el enemigo ha puesto en su mente. or any doubts that the enemy has put in your mind. Pero bien, después del pecado, But after sinning, el pecado bloqueó the sin blocked todo lo divino que el hombre era. all divine that the man was. Sin embargo, Nevertheless, el hombre continuó siendo espiritual, man continued being spiritual. solamente que era espíritu caído. He was just a fallen spirit. La palabra era, si comes de ese fruto, The word was, if you eat from those morirás. fruits, you will die. Comieron y murieron. They ate and they died. Eso es lo que algunas influencias teológicas That's what some theological influences no comprenden don't understand. y tergiversan todo. And they mix things around. Más el mundo secular.
more than that, the secular world. Y siempre pelean. And they're always fighting. Es que la Biblia no puede ser confiable. So it's because the Bible, you can't trust it. Contiene muchos errores. It has a lot of errors. Mentira, no tiene errores. That's a lie. It doesn't have no errors. Y dicen, bueno, aquí dice, el día que comas morirás. And it says here, the day that you will eat, you will die. Muerte significa separación. That it means separation. Cuando el hombre come, When man eats, es separado de Dios. he separates from God. Bueno, murió espiritualmente. Well, he died, spiritual death. Pero sigue siendo espiritual. But he continues being spiritual. Solamente que ahora es influenciado It's now that he has been influenced por el mal. by the evil. Puede usar su mente terrenal. He can use his terrestrial mind. Es lo que el hombre hace. That's what man does. Cuando usted va a la escuela, When you go to school, nunca le hablan de la Biblia. they never talk to you about the Bible. No saben, no comprenden. They don't know, they don't understand. Por esa razón fue sacada de las instituciones. For that reason, it was taken out of the institutions. Pero la palabra de Dios es sencilla But the word of God is simple para el Hijo de Dios. for the Son of God. Sigamos adelante. Let's continue. A estas alturas en que estamos, To these times that we are, ninguna ciencia not any science, se pone de acuerdo a las fechas y edades they cannot agree on the times and ages tanto de las criaturas from creatures como de la tierra. as from earth. En su vocabulario siempre existe la palabra In their vocabulary, the word such, it's always there. suponemos. Supposing. Dicen, suponemos que la tierra tiene tantos miles de años. They said, we suppose that the earth has so many years. Bueno, gloria al Señor. Well, glory to God. A veces hay algunos conceptos científicos que están alineados. There's some scientific ideas that they are aligned Y que están mejor documentados and that are better documented que algunos conceptos teológicos cristianos. than somewhat Christian theological thoughts. Y eso debe de cambiar. And that has to change. El Hijo de Dios The Son of God necesita avanzar needs to advance en el conocimiento de la in the palabra. knowledge of the Word. Estamos en tiempos We finales. are in the final days. Entonces, hermanos, So then, brothers, tenemos conceptos científicos we have scientific concepts, esotéricos, esoterics, espirituales. spirituals. Empecemos con las matemáticas. Let's start with mathematics. Cuando nosotros no entendemos When we don't understand la palabra de Dios, the Word of God, entonces nos ponemos a discutir sin bases. so then we start discussing it with no with no basics, Y peleamos con otros. and we fight with others. No, el hombre tiene solo 7,000 años, 6,000 No, años. man only has 6,000 years or 7,000 Y years. los otros
And the others, por la ciencia han descubierto, no, el hombre tiene millones de años. they have discovered the man has millions of years. Los dos conceptos tienen razón. Both of the concepts they are okay. Pero si entendiéramos lo que la palabra dice, But if we would only understand what the word says, tendríamos un consenso de sabiduría. we would have a great knowledge. Nuestra sabiduría es divina, Our knowledge is divine. es la palabra de Dios. It's the word of God. Analizamos nosotros, We analyze. bueno, el hombre tiene 7,000 años, Well, man has 7,000 years. pero también aceptamos But we also accept el aparecimiento del hombre de Cromañón. the appearing of the man of a Cro-Magnon. Aceptamos We accept la edad de piedra. the age of stone Y otro sinfín de cosas. and some other, a lot of stuff. Bueno, si estamos en la universidad, So if we go to the university, por fuerza usted tiene que ser inteligente. but it's needed that you be intelligent. Y cuando llega el examen final, And when the final exam comes, a usted le va a aparecer una pregunta. you will have a question. ¿Cuántos años aproximadamente tiene el ser humano en la Tierra? How many years approximately the man has on earth? Si usted se pone bien santulón, If you are answering by being very holy, usted va a poner 6,000 años aproximadamente. you will write down 6,000 years ago. Déjeme decirle que va a aplazar la materia. Let me tell you that you're not going to pass the class. Entonces usted va a poner, bueno, de acuerdo a los datos científicos. Then it's better for you to write down according to the scientific concepts. El hombre tiene, o la aparición del hombre data de varios miles The man has o millones thousands de años. of millions of years, Porque eso es lo que usted estudió. because that's what you studied. Bueno, salido de la clase, Well, when you're out of the class, entonces usted puede aplicar la palabra. then you can apply the word. Por eso es que hay que ser astutos That's why we have to be smart about e it. inteligentes. And smart and intelligent. El conocimiento, hermanos, The knowledge, brothers, no nos va a encasillar is not going to enclose us a lo terrenal. to the terrestrial one. Ocupamos el conocimiento terrenal We need the terrestrial knowledge para vivir en lo terrenal. to live in the terrestrial. Pero requerimos el conocimiento celestial Well, but we are required with the celestial porque es el alimento para nuestro espíritu. because that's what our spirit gets fed with. Haciendo una comparación, Doing a comparison, encontramos mucha discrepancia. we find a lot of discrepancy. Pero observemos esto. But let's observe this. La edad de piedra. The Stone Age, El hombre con taparrabos. the man with just a cover, Supuestamente ignorantes.
supposedly they were ignorant. ¿De dónde salieron? Where did they come from? Las matemáticas Mathematics no pertenecen do not al belong mundo to terrenal. the terrestrial world. Este conocimiento This knowledge es eterno. is eternal. Dios es eterno y lo creó. God is eternal. God, He created it. Pero se lo reveló a sus criaturas. But He revealed it to His creatures. Y cuando aquí And when here, se celebra tanto certain things get celebrated, que alguna tribu se inventó el cero, that some tribe invented the zero. bueno, eso es lo que quieren creer. That's what they want to believe. Pero las matemáticas existieron antes. But mathematics, they existed before. Veamos esto. Let's look at this. En el libro de Apocalipsis, In the Revelation book, no hay mucho tiempo para meditar, pero solo quiero destacar unos conceptos. there's not too much time to meditate about it, but I want to talk about some concepts. Apocalipsis capítulo 21, versículo 17. On 21:27. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. ¿21:17? Revelation. Sí. Nothing impure will ever enter. Ahí en el 22. Vamos a ver. Sí, 21, 17. Oh, this is- The angel measured the wall using human measurements, and it was 144 cubits thick. The wall was made of jasper, and the city of pure gold, as pure as glass. Observamos aquí We observe over here una tecnología que el hombre imposible pueda lograr desarrollar. a technology that it's hard for men to develop. Encontramos ingenieros, We can find here engineers, arquitectos. architects. ¿Por qué razón? Why is the reason? Porque para hacer una casa, Because to have a house, y eso una casa, and that's for a house, tiene que haber un maestro there has to be a master pensando cómo hacer las cosas. thinking how things will be. Y luego And then alguien que la realice. someone that will make them. Es gente preparada, Prepare people, conocen knowing la geometría, geometry, cálculos. calculus. Había matemática It was mathematics antes de los tiempos. before times, after times. ¿A qué me refiero con esto? What do I mean with this? Que todas las ciencias reales That all science, real science, encontrarán su fundamento they will find their fundament en el Creador, in the en Creator, el Dios the Todopoderoso. all-powerful God. Pero a la vez But at the same time, encontramos un fundamento satánico. we also find a satanic fundament.
Aquí, hermano, quiero que preste atención. I want you to put attention on this, brothers. Por eso, una apología That's why an apology en contra de las influencias against the influences del mundo secular. of the secular world. Hay varios evangelios. There are a few gospels. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo. Let's remember what Apostle Paul says. Cualquier evangelio Any gospel fuera outside del evangelio de Cristo of Christ's gospel, es satánico. it's satanic. Usted como hijo de Dios You, as a son of God, y usted que no es cristiano, and you that you are not Christian, posiblemente ha recibido la visita it's possible that you have received the visit de algunas criaturas que predican of some creatures that are preaching el otro evangelio de Jesucristo, the other gospel of Jesus Christ, el evangelio del nuevo mundo. the gospel of the new world, O la nueva versión, or the new version. ¿cómo se llama este? Ya se me fue. Que es la versión de los testigos de Jehová. That is the version of the Jehovah Witnesses. Meditemos esto. Let's meditate this. Ellos están predicando lo que ellos creen que es la verdad. They are preaching what they believe is the truth. Los católicos con sus dogmas. Catholic people with their dogmas. El mundo secular con sus ideologías. The secular world with their ideologies. El mundo espiritual The spiritual world con sus conocimientos esotéricos. with their esoteric knowledge. Y nos hemos familiarizado con ellos. And we have been familiarized with them. Ese es el problema. That is the problem. Porque así como hemos llegado a asimilar Because the way we had tanto las teorías de Miller we have learned y the de theories of Russell, Miller and Russell. ese es el peligro que corre el cristiano That's the danger that the Christians will face. que no conoce las escrituras. The one that doesn't know the scriptures. Entonces, hermanos, So then, brothers, hay en el mundo there is in the world un evangelio a gospel que se llama el evangelio de la serpiente. that is called the gospel of the serpent. Y tiene miles y miles de seguidores. And it has thousands and thousands of followers. Y muchos hijos de cristianos And a lot of sons of Christian people nacidos en iglesias cristianas, born in Christian churches, rebeldes rebellious people, por llevar la contraria by taking, a sus padres, by being rebellious to their parents, pastores, pastors, empiezan como que fuese un juego. they start by playing as a game. Y empiezan a escudriñar esta clase de literatura. They start searching in this literature. Llega el momento en que el espíritu The moment comes with the spirit, es totalmente contaminado. it's totally contaminated. Y después sales diciendo,
And they end up saying, es que honestamente yo no sé it's that I honestly don't know si eso es verdad. if that is true. Existen muchas iglesias There are so many churches, y muchas difieren entre sí. and a lot of them, they are different. ¿Por qué razón? Why is it? Porque el espíritu fue contaminado. Because their spirit was contaminated. Hay cristianos And there are Christians que le tienen miedo a estas materias. that are afraid of hearing this teaching, Y nomás escuchan algo raro and they only hear something weird, y no quieren seguir escuchando más. and they don't want to keep hearing anything, Y se llenan la boca and their mouth is full of words saying, yo sé en quién he creído. I know who I trusted. Parece que sea cierto. And it seems to be true, Pero ¿dónde está el fundamento de ellos? but where is their fundaments? Pablo apóstol Paul, Apostle Paul, da una reprimenda. Regaña he gets a los discípulos de aquellos tiempos. he talks to the disciples back on those times, Y le dice, and he tells them, hermanos, ustedes deberían de ser ya maestros. brothers, by now you should be teachers, Pero es necesario volverles a enseñar but it is necessary to teach you again los rudimentos the basics del principio. of the beginning. Es una lástima. It is sad, Aún en la misma iglesia cristiana. even in the same Christian church. Y recuerdo en años pasados, I remember back on those years, creo que la práctica llegó hasta los 1950 o posiblemente al 80. I think the practicing of this back on the 70s or 80s, Cuando un sector cristiano when a Christian sector tomaba radicalmente la palabra would literally take the word donde decía, where it said, tomarán serpientes en las manos y no les pasará nada. they would take serpents in their hands and nothing will happen. Tomarán cosas mortíferas, They would take veneno, toxic things y no les pasará nada. and Libro nothing will de happen. San Marcos That's capítulo 16. on St. Mark's. Y entonces invitaban a algunos ministros So they would bring some ministers que caían en el juego satánico. that they will fall on this satanic game, Porque los que pertenecían a esta iglesia because the ones who will participate in this church, se ponían repelente contra las serpientes. they would put repellent against the serpents, Y se ponían al paso del estrado. and they would be in front of it. Y decía, solo el que es santo puede pasar al frente. And they would say only the one that's holy can go to the front. Pasaban los músicos, metían la mano The music will go by and put their hands in, y no les pasaba nada. and nothing would happen. Pasaba el que iba a dirigir el servicio, The one that would direct the service will go metía la mano y no le pasaba nada. and will put their hands in, and nothing will happen. Pero entonces pasaba el predicador So then the preacher will go by,
Y como el predicador había visto que nada les pasaba, And because the preacher would see that nothing would happen, y el hombre consciente and the man consciously de que estaba bien delante de Dios, that he was okay before God, metía la mano will put their hand in, y la serpiente lo mordía. and the serpents will bite them. Algunos murieron. Some of them died. Y por eso hubo muchas demandas en contra de esas iglesias. And that's why they had so many suits against those churches. Hay mucha ignorancia en la iglesia de Dios. There's a lot of ignorance in the church of God. Es ahí donde el ministro, It's there with the minister, aparte de sermones de motivación, besides motivation services, de sanidad y salvación, of healing and salvation, de liberación, and liberation, debe de traer esta clase de estudios has to bring this kind of studies. para que el hombre de Dios So the man of God sea capacitado could be capacitated para toda buena obra. to do a good work. Entonces, en algunos conceptos de el evangelio de la serpiente, So in some concepts of the gospel of the serpent, dice, it says, Lucifer Lucifer es Jehová. is Jehovah. Jehová Jehovah es Satanás. is the devil. Y Satanás es Jesús. And Satan is Jesus. Que el Señor reprenda al diablo y a los And demonios. God rebuked the devil and the demons. Dios no tiene nada que ver con las tinieblas. God doesn't have anything to do with darkness. Entonces, en otras escrituras, So in some other scriptures, dice, it says, Jesucristo, el gran impostor, Jesus Christ, the great impostor, Lucifer, Lucifer, el verdadero portador de la luz, the truthful person of light. y como le digo, lamentablemente, And as I told you, sadly, esa es la doctrina que el mundo quiere recibir. that's the doctrine that the world wants to receive. Y más lamentablemente, And it's sadly el Hijo de Dios, that the Son of God, que no tiene un fundamento that the Son of God doesn't have a fundament en las Sagradas Escrituras, in the Holy Scriptures. titubea, They aren't sure. y tiene preguntas. And has questions. Y en muchas ocasiones no reciben respuesta. And in a lot of occasions, they don't receive an answer. Entonces, volvamos a meditar esto. So let's continue meditating this. Según la ciencia, According to science, los que optan por la evolución the ones that will follow evolution caen en conceptos
errados y diferentes. They fall into erroneous concepts. Primero, First of all, el hombre primitivo the first man no sabía leer ni escribir. didn't know how to read and write. Pero luego la arqueología But then the archaeology, descubre monumentos they discovered monuments, grandes. great monuments, Con literatura ancestral. with ancestral literatures. Bueno, pues entonces sabían escribir o no sabían escribir. So did they know how to write or not? Se han encontrado poblaciones They have found a lot of towns conceptos que supuestamente with concepts that supposedly datan desde los tiempos antes de Adán y Eva. from times before Adam and Eve. Y entonces, ¿cómo está el asunto? So then how is this thing? ¿De dónde salió la tecnología para hacer esos monumentos perfectos? Where did the theology come from to make those monuments? Y lamentablemente, And sadly, el Hijo de Dios queda callado. the Son of God stays quiet. No es así el Evangelio. That's not how it is the gospel. Recuerda lo que dijimos. Let's remember what you say, what we say. Usted lo leyó conmigo. You read it with me. Dios puso eternidad God put eternity en el corazón del hombre. in the heart of man. Podemos indagar, We can search, porque dice el libro de Proverbios, because the book of Proverbs says, Dios se deleita God delights cuando el Hijo de Dios when the Son of God escudriña la profundidad searches deeply del conocimiento verdadero. of the truthful knowledge. Como dije, nosotros los cristianos As I said, as the Christians, sabemos, we know, y es base bíblica, and it is a biblical que conocemos nuestro inicio. that we know our beginnings. El hombre común Common men sigue divagando. continues looking. Me acuerdo de esta noticia que salió en los años 80. I remember this news that came up on the 80s. Estaba yo en bachillerato. I was in high school. Y bueno, la ciencia había empezado a utilizar el carbón 14. And the science had started to using the carbon 14. Entonces se murió un pajarito. Some bird died. Lo tuvieron muerto como por 3 semanas. They kept him dead for around 3 weeks. Y como experimento querían saber exactamente cuándo había muerto. And as an experiment, they wanted to know exactly when it had died. Y utilizaron el carbón 14. And they utilized the carbon 14. Y el carbón 14 arrojó información And the carbon 14 de que el pajarito había muerto miles de años atrás. gave them knowledge that the bird had died many years back. Bueno, eso es lo que ellos quieren creer. Well, that's what they want to believe.
Sabían que había muerto 3 semanas atrás. They knew he had died 3 weeks ago. Pero el experimento decía que eran miles de años atrás. But the experiment said that it was million years back. Nosotros sabemos We know que Adán fue creado. that Adam was created. La mujer fue creada. The woman was created. Y de ahí viene And that's where it comes toda from. la genealogía humana. All the human race comes. Nosotros no nos perdemos en nada. We don't lose anything. Pero las teologías mundanas But the worldly theologists, están enseñando a todo el mundo. they're teaching everybody. No hay una sola región There's not an empty region en este globo terráqueo in this terrestrial world que no haya sido discipulada. that has not been discipled Desde la caída del hombre since the falling of hasta esos God días. until now on. ¿Cuánto tenemos? 5 para 1. Vamos a ir concluyendo entonces. We will be closing up. El tema lo vamos a, a terminar el otro sábado. The theme will continue and finish it next week. Pero quiero poner esto en su espíritu y recalcarlo. But I want to put this in your spirit and I want to remark it. El Hijo de Dios The Son of God y muchos religiosos and many religious people, se preguntan, they ask themselves, ¿cómo saber how to know si estamos en la verdad? if we are in the truth? Las sectas anteriores The, the, the sects before, como lo dijimos antes, as we said it before, ellos predican lo que creen, they preach what they believe, pero bien saben que algo no está bien. but they, deep in them, they know there's something's not wrong, it's not good, okay, Pero no lo pueden descubrir. but they can't discover it. Una lástima. It's sadly. Una secta. One sect, Desde que la persona se hace oyente since the person becomes hearing y empiezan a discipularla, and they start discipling, el primer concepto es, the first concept is usted no necesita leer la Biblia, you don't need to read the Bible. no la va a entender. You're not going to understand it. Por eso nuestros maestros, That's why our teachers, Dios los usa God uses them. y ellos sacan la literatura que tenemos And que estudiar. They bring out the literature that we have to study. Y dejan la Biblia a un lado And they put the Bible on the side. y estudian las revistas, And they study the magazine. estudian la literatura They study the literature que criaturas hicieron. that creatures made. Como la mujer Elena de White, Like the woman, Helena Blanco, White, White. nadie puede predicar Helena de Blanco, and nobody can preach si no predican los manuscritos de esta mujer. if you don't preach this preachers this teaching of this woman. Es una lástima. It is sad. La tienen como profeta They have her as a prophet, y para sus ministros and for their ministers, la palabra de esta endemoniada the word
of this demonic person, tiene más peso it weighs more que la misma palabra de Dios. than the word of God. De igual manera, In the same way, la gran ramera, the great prostitute, uno de sus papas dijo, one of the popes said, la palabra de un papa the word of a pope tiene el mismo peso has the same weight que la palabra de Dios, que la Biblia, that the word of God, the Bible, y en muchas ocasiones, in many occasions, aún más, even more, porque el papa es infalible. because the Papa is infallible. Que el Señor reprenda a los demonios y al diablo. Let God rebuke the demons and Satan. Toda criatura es mentirosa, All creature is a liar. pero el único verdadero But the es el only Dios eterno. truthful is the eternal God. Entonces, ¿cómo puedo yo saber? So how can I know? ¿Estoy en la verdadera iglesia? Am I in the right church? Es sencillo saberlo, It's very simple to understand and know. porque el Espíritu Because the Spirit le da testimonio a will usted. give you testimony Y usted siente and you can feel que eso es verdad. that is true. Hay muchos cristianos que There's es a, religioso there's a lot of Christians that are religious y no puede aceptar and cannot accept otros conceptos que no se enseñan other concepts that aren't taught en sus iglesias. in their churches. Una lástima. Sad. Pero usted y yo, But you and I, verdaderos hijos de Dios, true sons of God, estamos seguros we are sure que Dios that God es creador. is creator. Lea conmigo Colosenses 1:16. Let's read Colossians 1:16. Libro de Colosenses. Este es nuestro Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. Hallelujah. Estamos hablando We are talking de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, over Lord Savior Jesus Christ, Dios eterno, eternal God, Jesús, Jesus, en su divinidad, in his divinity, no Jesús terrenal. not terrestrial Jesus. Recuerde, Let's remember, Jesús tenía cuerpo humano como nosotros. God has human body like you and I. De ese cuerpo, María era la madre. And from that body, Mary was the mother. Dentro de ese cuerpo Inside of that body, habitó el Verbo eterno. the eternal verb existed. Y ahí And nadie terrenal tiene nada que ver. nobody terrestrial has anything to do. Porque Jesús es Dios, Because Jesus is God, creador. creator. Lo leyó conmigo. You read it with me. Jesús Jesus creó los cielos. created heavens. Ya hemos hablado los
Leamos en el libro de Hebreos, Let's read on Hebrews. capítulo 11. Si tiene preguntas, hágalas. If you have questions, ask them. Puede mandar preguntas por medio de Messenger. You can send questions through Messenger. O escribirlas ahí. Or you can also write them there. Estas son las bases poderosas del cristianismo. These are the basics thought of the Christianism. Hay muchas bases, There are a lot of bases, pero vamos despacio but let's go slow para que todos entendamos so we all understand la magnitud del amor de Dios. the greatness of the love of God. No nos ha dejado solos, He has not left us alone. no nos ha dejado ignorantes, He has not left us ignorant, pero nos ha dado su conocimiento. and He has given us His knowledge. Libro de Hebreos, In the book of capítulo Hebrews 11, versículo 3. 11:3, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, oiga bien, la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Todo lo que existe Everything that exists fue creado was created por Jesucristo. by Jesus Christ. Hemos leído, We have read, por la fe entendemos. by faith we understand. ¿Se da cuenta por qué nosotros sí sabemos? You see why is it that we do know? Porque usted y yo tenemos algo que el Because you mundo no and tiene. I, we have something that the world doesn't have it. Y esta es la fe de And Dios, this is the faith of God que es puesta en nosotros that's been put in us a través de Dios Espíritu Santo. through God, Holy Spirit. Gloria a Dios. Glory to Aleluya. God. Entonces, ¿por qué decimos que Jesús es Dios? So why do we say that Jesus is God? Bueno, hemos leído dos versículos. We have read two verses. Uno donde dice, One where it says, en Él todo existe. everything exists on Him. El segundo dice, The second one says, por la fe sabemos que por la palabra fue creado. by faith we know that by the word it was created. Lea conmigo en el libro de San Juan, Let's read in the book of John, capítulo 1. chapter 1. Es una lástima como algunas sectas It's sad how some sects tergiversaron este versículo. they had this erroneous. Pero no lo tergiversaron solamente porque se les ocurrió a ellos. They didn't do it just because they thought about it. No, este es un conocimiento satánico. This is a satanic knowledge. Recuerda el hombre aquel Remember that man, creo que se llamaba Johansson Geber. I think his name was Johansson River. Usted puede ir a internet y poner el evangelio de Johansson Geber. You can go to the internet and put his name and it'll, Johansson. yeah, the name of Johansson River. Y ese hombre dice And that man says que este verso estaba muy oscuro. that this verse was very dark. Él había sido He had belonged to al sacerdocio católico romano. the priest of the Catholic Roman Church. Abandonó el catolicismo
He then abandoned the Catholic. y entonces hizo su Nuevo Testamento. Then he made his own testament. Y él escribe, He writes down, mi esposa era una medium. my wife was a medium. Y estos textos tan oscuros And these very dark texts, no los podía discernir. I couldn't discern them. Entonces le pedía ayuda a ella. So I was asking her for help. Y le decía, busca a los espíritus para que te digan cómo tengo que poner. And he would say, ask the spirits so they can tell me what to put. Y los espíritus demoníacos le dijeron, And the demonic spirits would tell. el verbo era un Dios. The verb was a God, Un Dios. a God. Y Dios con letra minúscula. And it was a God with a lowercase. Russell, Russell. cuando estaba traduciendo When he was translating la Biblia del Nuevo Mundo, the Bible of the New World, tomó escrituras de este satánico he took scriptures of this satanic person. y por eso puso lo mismo. That's why he wrote the same. Y hay muchas escrituras que usted las lee And there's a lot of scriptures that you can read y a usted le va a dar tristeza. and you're going to be sad about it. Pero eso es lo que el hombre y la mujer But that's what the man and woman, quieren they want escuchar y recibir. to hear and receive. Libro de San Juan capítulo 1 versículo 1. John 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era In Dios. the beginning was Aleluya. the Word, and the Word was with God, and the Word was God. El verbo, el unigénito Hijo de Dios. The Verb, the only begotten Son of God. El inmanente. El que está unido, The one that's united, pero se denota but he gets las características de una persona standing characteristics of a person, separado a su unidad. separated to his unity. El Padre es una persona, The Father is a person. el Hijo es una persona, The Son is a person. Dios Espíritu Santo es una God, persona. Holy Spirit is a person. Es sencillo de entender. It's simple to understand. ¿Por qué razón? Why is the reason? Porque estas verdades Because these truths son reveladas are revealed a los escogidos to the chosen ones y a los que el Padre quiso and revelárselas. to the ones the Father wanted to reveal them. Y ahora usted And now you está escuchando are esto. listening to this. Por lo tanto, usted recibe la bendición. So you receive the blessings. Esta galaxia This galaxy, está llegando a su final. it's coming to its end. Lo que está escrito What is written down ha tenido su cumplimiento. has had his completion. Hay muchas cosas que todavía deben de cumplirse. There's a lot of things that still gotta go through. Entonces, And then el apóstol Pedro nos dice Apostle Peter says en el capítulo 1, versículo 3. in verse 1-3, Leámoslo. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 15. Sino
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do, for it's written, be holy because I am holy. Entonces, Then, si buscamos la santidad de Dios, if we are looking for the holiness of God, Dios derramará de sus dones God will pour up his gifts, y usted recibirá don de sabiduría, and you will receive wisdom, de conocimiento, knowledge gift, todo lo necesario. all that is needed. Lea conmigo Primera de Pedro, Read with me 1 of Peter, capítulo 3, chapter 3, versículo 15. 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. El Evangelio no es para entrar en polémicas. The gospel is not to start any arguments. Hay gente de otras sectas. There's people from different sects. ¿Cómo les encanta pelear? They love arguing. Este es el verdadero bautismo. This is the truthful baptism. Gente que no entiende sobre lavamientos. People that don't understand about washings. Hable con ellos. Talk to them. Pero si se ponen a discutir, But if you start arguing, bendígalos y váyase. bless them and go. El Evangelio no es para pelear. The gospel is not to fight. El Evangelio son buenas nuevas. The gospel is good news, Y tiene dos razones. and it has two reasons. Una, One, salvación y vida eterna. Aleluya. salvation and eternal life. Otra, Hallelujah. Another one, condenación eterna. eternal condemnation. Así es que no hay por qué pelear. So there is not why to fight. Quien será salvo será salvo. Whoever's saved will be saved. Quien será perdido será perdido. Whoever will be lost will be lost. De esto hablaremos en el próximo sábado We'll talk about this next Saturday en un concepto más profundo in a very profound knowledge, sobre predestinación and the deepest knowledge about predestination y libre albedrío. and free will. Entonces, hermanos, quedamos con esta base bíblica. So we'll end up with this basic biblical base. Jesucristo es Dios, Jesus Christ is God. muerto, Death, sepultado, he was sepultated, pero que resucitó that he resurrected al tercer día. at the third day. Aleluya. Hallelujah. Gocémonos, hermanos. Let's rejoice, brothers. No tenga miedo. Don't be afraid. Escudriñe las escrituras, Let's read the scriptures, porque solo de esa manera because only in that way usted entenderá lo que es la you eternidad will understand what the eternity is, y podrá and you could tener muchas riquezas you could have a lot of righteousness en la eternidad. in the eternity. Oremos. Let's pray. Padre
Padre Celestial, Celestial Father, te doy gracias I thank you por cada uno de mis hermanos. for each and every one of my brothers. Sean bendecidos en el Be nombre del blessed Señor. in the name of Jesus. Que esta palabra That this word penetre lo profundo del can ser go interior. deep in the heart. Reciban sabiduría, Let them receive wisdom, revelación revelation en la persona divina in the divine person de Jesucristo, of Jesus Christ, nuestro Dios y Salvador. our Lord and Savior. Te alabo, Padre, I worship you, porque nos Father, enseñas tu because you are palabra teaching our word, your para word, to prepararnos prepare us para este último tiempo. for these last days. Gracias por cada uno de ellos. Thank you for every one of them. Ahora, And now, amigo y hermano, brother and friend, voy a invitarle I'm going to invite you a que repita esta oración conmigo. that you can repeat this prayer with me. Crea esta oración, Believe this prayer, porque una transformación tremenda because a tremendous transformation descenderá will descend sobre usted. upon you, Y una transformación poderosa and a powerful transformation fluirá will flow de lo más profundo de su ser. from the deepest of your soul. Oremos. Let's pray. Padre Celestial, Celestial Father, Padre de mi Señor Jesucristo, Father of my Lord Jesus Christ, me humillo delante de ti, I humble myself before you, reconociendo que soy pecador. recognizing that I'm a sinner. Te pido humildemente, I humbly ask you, perdona todos los pecados que he cometido, forgive all the sins that I've committed, de mente, hecho, of mind and act palabra. and word. Perdóname, Dios. Forgive me, Lord. Perdóname por medio del sacrificio Forgive me by the sacrifice de Jesucristo, tu of Jesus unigénito. Christ, your Hijo amado. only begotten Son of God. Yo lo recibo I hoy receive him today por la fe. by faith. Recibo el perdón de mis I pecados. receive the forgiveness of my sins Porque reconozco hoy because I recognize today que Jesús that Jesus es Dios, is God, que habitó en medio that nuestro, abide in between us, que fue torturado, that he was tortured, muerto, he was dead, pero al tercer día but at the third day resucitó. he was resurrected. Y ahora And now está sentado he is sitting a la diestra de Dios Padre. to the right of the God the Father. Señor Jesús, Dear Jesus, te pido humildemente, I humbly ask you, entra en mi corazón, come into my heart, cambia mi mente, change my mind, haz de mí do of me la persona the person que tú quieres that you want me que yo sea. to be. Te recibo hoy I receive you today como mi único as my only y suficiente and sufficient Salvador. Savior. Gracias Thank you por perdonar mis pecados. for forgiving my sins. Te pido hoy, I ask you today, séllame seal me con Dios Espíritu Santo. with God Holy Spirit Inscribe mi nombre and write my name en el libro de la in vida. the book of life. Gracias Thank you por reconciliarme by reconciliating me con Dios Padre. with God the Father. Amén. Amen. Usted, hermano, que está en azote del diablo, You my brothers that are being punished by the devil, enfermedades que no lo dejan, sickness that they don't leave you, dolencias que no entiende, hurting that you don't understand. una pregunta tengo que hacer. I have a question to you. ¿Usted cree en Jesús, Do you believe in Jesus, el Hijo de the Dios? Son of God? Creo que sí. I believe so. Entonces,
So Porque then, usted cree en Jesús. because you believe in Jesus, Él quiere manifestar su gracia, He wants to manifest His su grace, misericordia sobre His usted. mercy upon you. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, So in the name of Jesus, reciba sanidad. receive healing. Reciba sanidad. Receive healing. Reciba sanidad. Receive healing. En el nombre In de the Cristo name Jesús. of Jesus Christ. Para la gloria de Dios. For the glory of God the Father. Sean libres Be free de esas opresiones of those mentales, mental oppression, de esos dolores en los of cuerpos, those pains in their bodies, de esos ataques demoníacos. of those satanic Sean attacks. libres. Be free En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Hermanos y amigos, Brothers and friends, sigan meditando en la palabra. continue meditating the word. Es la única forma It's the only way de cómo ustedes y yo of how you and I estaremos will preparados be prepared para presentar defensa. to present a defense. Amén. Amen.